हेलो सांग मैंने नमस्कार। ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗୟା ଧାମ ବିଷ୍ଣୁପଟ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଟଟା ଏଇଟା ହଉଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଟ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଆସିବେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ତରଫରୁ 4-5 କିଲୋମିଟର ହବ, ପାଖାପାଖି 20 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କା ଜଣକା ଭଡ଼ା, ରିଜର୍ଭ କରିବା ଯଦି 100 ଟଙ୍କା ନଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ମନ୍ଦିରର ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୟାସୁର ଉପରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଦ ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଭିତରକୁ। ସକାଳେ ଆସିକି ଆମର ଆଜି ପିଣ୍ଡ ସବୁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଯାଇଥିଲୁ। ଏବେ ସଞ୍ଜବେଳେ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମନ୍ଦିରର କଣ ଡିଜାଇନ କଣ ହେଇଛି, ଚାରିପିଠ ନଦୀ ଫଦୀ ସବୁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଦେବଘାଟ, ମାନେ ନଦୀକି ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା। এইটা হচ্ছে মন্দিরটা দেখন্তু, বিষ্ণুপদ মন্দির। যে କଳସ ଅଛି ସୁନାର, ପାଖାପାଖି 50 କିଲୋ ହବ ସେ କଳସଟା। ପତାକା ବି ପୁରା ସୁନାର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବିଷ୍ଣୁପଦ ମନ୍ଦିର ଗୟା ଧାମ। ଏଇଠି ଆପଣ ମାନେ ଗୁଡା ଧୋଇକି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ଭିତରକୁ এই ଜାଗାର। ଏଠି ଭୋଗରାଗ ନେଇପାରିବେ, ଫଳ ଫଳ କିଣିପାରିବେ, ଲୋକ ନଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଫୁଲ ଫୁଲ ଯାହା ଆପଣ ଦରକାର ଚାହିଁଲେ ନେଇପାରିବେ ଏଠୁ। ଏଇ ଯାଉଛି ମନ୍ଦିରର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଭିତରକୁ। এইটা হচ্ছে এন্ট্রি পট মন্দির ভিতরକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା। এইটা ଦେଖୁଛନ୍ତି, এইଟା ହଉଛି ମନ୍ଦିର। ଘଣ୍ଟି ପାଖ ଉପରୁ ଏଇଟା ହିଁ ମନ୍ଦିର। ଏଠି ଫୁଲ ଫୁଲ ଏଠୁ ବି ରଖିଛନ୍ତି, ନେଇକି ଯିବେ। ସବୁ ଦୋକାନ ପଡିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋବାଇଲ ହେଲା ଆଉ ନାହିଁ, ଏଠି ମୋବାଇଲ ରଖିକି ଯିବେ। ମୋବାଇଲ ନଉଛନ୍ତି 5 ଟଙ୍କା, 5 ଟଙ୍କା ନଉଛନ୍ତି। এই জায়গার লকরে রଖିକି ଯିବେ। ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଗୟାସୁର ନାମକ ଜଣେ ଅସୁର କଠୋର ତପସ୍ୟା କରି ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରରେ ମଣିଷ ପାପମୁକ୍ତ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ଏହାର ପରିଣାମରେ ଦେବତାମାନେ ଚିନ୍ତିତ ହେଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତାପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଗୟାସୁରଙ୍କୁ ବର ମାଗିଲେ ଯେ ସେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଗୟାସୁର ବି ଅନୁମତି ଦେଇଦେଲେ ନିଜ ଶରୀରକୁ। ଯଜ୍ଞ ସମୟରେ ସେ ହଲଚଲ ନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କ ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ଉପରେ ପାଦ ରଖିଥିଲେ। ସେହି ପାଦ ଚିହ୍ନ ଆଜି ବିଷ୍ଣୁପାଦ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଛି ବୋଲି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ। ମନ୍ଦିର ଥିବା ପାଦ ଚିହ୍ନ ପ୍ରାୟ 40 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲମ୍ବା। ଏହାକୁ ରୂପାର ଘେର ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଛି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଗଭୀର ଆସ୍ଥାର ପ୍ରତୀକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଉଛି ତାହା 18ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମହାରାଣୀ ଅହଲ୍ୟାବାଇ ହୋଲକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। କଳା ପଥର ନିର୍ମିତ ଏହି ମନ୍ଦିର ତାର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଆଉ ଏକ ବିଶେଷ କଥା ହେଲା, ଗୟାସୁରଙ୍କ ପିତୃକାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପିଣ୍ଡଦାନ ପାଇଁ ଭାରତରେ ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗଣାଯାଏ। ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କଲେ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପିତୃପକ୍ଷ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି। ତେବେ ବିଷ୍ଣୁପାଦ ମନ୍ଦିରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ କ'ଣ? କେହି ଏହାକୁ ଚମତ୍କାର ବୋଲି ମାନନ୍ତି, କେହି ପୁରାଣର ଅଂଶ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ କେହି ଏହାକୁ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଚାଲି ଆସୁଥିବା ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି। ଏହାର ନିଶ୍ଚିତ ଉତ୍ତର କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେହି ଅଜଣା ରହସ୍ୟ ହିଁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଥାଏ।
मंदिर भितर को मोबाइल नहीं से आम बाहर बाहर जा शूटिंग कर सब दुकान फुकान अच्छी मंदिर बाहर सारा पर आसी टिफिन फिफिन चा फा पी पारे सीढ़ी उल्लेबे पहाड़ ऊपर जेहेतु मंदिर सीढ़ी उल्लेबे सेटा आम पूरा गाड़ी उठे देता ऊपर को एटा बाहर ये बाटे उल्लेबे एटी गोटे माँ दुर्गा मंदिर अच्छी मंदिर जो पहाड़ उल्ले सारा पर सीढ़ी देखो मोक दाम द्वार माने शवदाह केंद्र शवदाह करा जाए ये बाटे चलते जीवा देखा शवदाह केंद्र केमिति कौन है जो काठ फाट पड़ती काठरे भी जला होती गया धाम लिखा है जय बाबा विष्णु संस्थान मुक्ति धाम गया जी इधर सब जा करा जाए बोलो ना कि 2 मिनट में वो अति बनता ना केते गुड़े मेसीन अच्छी देखु ये मेसीन द्वारा सब दाह करा जाए भाई मान मो जीवन फास्ट टाइम एत मेसीन देखुची सब दाह मेसीन मुझे देखी नी केते मेसीन अच्छी देखु आम जी पुरी स्वर्ग द्वार एटी से रकम सब दाह करा जाए केते मेसीन अच्छा देखु केते मेसीन एटी अच्छी केते बड़ एरिया निया सब इलेक्ट्रिक द्वारा पुरा जाए पूरा नदी पाखरे एटा देखु फल्गु नदी नदीटा केते बड़ देखने कि पानी नहीं माता सीता अभिशाप नदी ऊपर पड़ी से पानी नहीं है नदी रे एठी तो देखले मेसीन द्वारा पुड़ा जाए सेठी देखंतु पूरा काठर नदी रे जा कहया कथा जे नदी रे जत पानी रुए जो वर्षा सीजन से टाइम रे ही मेसीन पुड़ा जाए न काठर अन्य टाइम पुड़ा जाए ए जगार काठर ही पुड़ा जाए दी प्रकार अच्छी जी जो रकम पुड़ी पार पुड़ा पुड़ी एठी सब चले केबे भी बंद रुएनि एठी लोक कहते ये गोटे सब पुड़ा चलती एबे देखंतु ए ऊपर ठिया जो टोपी पिंधि से गोटे सब चलती पुड़ा ए सेपटा देखंतु सीताकुंड जोटा कि आमर सीतामाता दशरथ को पिंड देते ये सीताकुंड आ जो कहते फल्गु नदी पानी सुखी जाए कहीं सीतामाता अभिशाप पड़े फल्गु नदी मिछ कहते पुणी पिंड देते राम पाखे से सीतामाता अभिशाप पड़े पानी पूरा सुखिला अच्छी किंतु पानी दी हाथ खोलदे भितर पानी अच्छी आधर ऊपर बाले भितर दी खोलदे दी हाथ पानी अच्छी यही पटा हूँ सीताकुंड देखो राम लक्ष्मण सीता भी मूर्ति अच्छे ये जो ब्रिज टा देखते यहाँ हूँ रबर डैम ब्रिज नीतीश कुमार बनई माने पिंड दान कर लोक आसिक पानी रखा जाए कि पानी रोनी जिते बनईदेवे ये पानी रोनी खाली वर्षा सीजन 2 मास ये लोक कह कथा पानी रोचे सी भी रोनी अल्प टिके रोचे मुझे 4टा आसची पुणी पिंडदान धीरे धीरे कमीगला सका बहुत पिंडदान कराए पूरा सूर्य उदय रू पिंडदान आरंभ सूर्य अस्त है बाहर एटिका लोक कह कथा
बहुत लोग ये पिंडदान करते आसछन। आमर भी आज आज बापा माँ बसते सकाल टाइम पिंडदान कराला एठी। सेटा जो देखते गाड़ी जाऊँगी सेटा हाईवे कोलकाता दिल्ली हाईवे। एपटा सीताकुंड एपटा रबर डैम। एटा राति टाइम बहुत आलुओ करे पूरा लाइट सजा होता है डैम रे बढ़िया देखा रहे राति टाइम रे। एटी बहुत आडू लोक आछन पिंडदान करछन्ती। आपण माने भी आसंतु बुलिक जातु बहुत बढ़िया जगह एटा बिहार रो प्रसिद्ध गया धाम। ये जो देखुଛନ୍ତି ସେଠି जो बाउंस पुता है ये जगह जो मैंने पिंडदान करेंगे माने 10 दिन 11 दिन पर जो पिंडदान हुए 12 दिन 12 दिन पर ये पिंडदान करती। ऊपर जो मैंने पिंड करती पितृपुरुष को जो जब भी आप टाइम फ्री है आसिक करेंगे। ये पिंडदान वांस कर सारा घरे करता भी पिंडदान करा हुए नना आज आमको कहले मु तो जानी। माइक फाइक सजा कौन आज प्रोग्राम अच्छी बोधे देखो मुझे तो पूरा देखदेनि एरियाटा मंदिर भीतर तो मोबाइल एला ना मंदिर भितर विष्णु को पाद चिन्ह अच्छी। गयासुर छाती उपर विष्णु पाताल को चापी देते से पाद चिन्हटा ही अच्छी। चारिपिटी गोटे बाड़ा बुरा है तारी भितर माने गोटे पत्थर मूर्ति ऊपर से पाद चिन्हटा रही बहुत सुंदर जगह। एवं मुझे 4टा टाइम आईनी पिंडदान सरीगला से लोक कमी जाती कि सकाल मुझे आम पिंडदान व्यस्त थी से भिडियो कर पाइनि प्रबल लोक थे हजार हजार लोक ये पिंडदान व्यस्त। नदीर पानी ना पुणी मंदिर प्रशासन तरफ सब शौचालय कराई आसिक सब ये गाधे पिंडदान करेंगे। सेपटू मंदिर पाखक जावाक ना एपटू जो रबर डैम अच्छे जो चलिकी जी बाटे चलिकी जी सेपटे बनाई चलिकी जावाई पहुँचे नने आप ऑटो करके विष्णु मंदिर जी 30 टका नब से जो हाईवे जाऊँगी से बात नहीं से बाटे उल्लेबे। देखो जो शवदाह केन्द्र मेसीन कि नागी देखु धुआं बाहर केते हाइट रे कराई। नदी भीतर लोक चलिकी जाऊँ देखो फल्गु नदी
ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇଦେନି, ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇଦେନି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କେତେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ବୁଝେଇଲି, ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକା ଜାଣିଥିବେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ। ମନ୍ଦିରର ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇଦେନି, କେମିତି କ'ଣ ଆସିବେ କ'ଣ କରିବେ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ କହିଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ରହିଲୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।